Yo, what's up guys? Kali ini aku akan reaction video aku lagi nguruk ya. Check it out. Guys, sampai sini saja video gue, dan jangan lupa like dan komen dan subscribe di bawah sini ya. Jangan lupa ya guys, check it out. Like itu jangan lupa, jangan di like. Bagus. Sampai sini aja video gue.